Have a great lunch at Puri. Morning, chalo ready ho jao dosto. So if you wear it around your palm, even if you're going to... Starting now, 8:30 in the morning. It's a big group, 24 people. Chalo 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 chalo. চেঞ্জ করা হচ্ছে, পুরো গরম হয়ে গেছে সূর্যের আলো পড়াতে। 8:30. Every athlete is having one small bottle to protect themselves from the buri nazar. Yeah. Shabash, good. Shabash, Bidu. Keep moving. This is a small village, and between our source and destination, people are playing cricket. Oh, photography चलते हैं देखिए पूरे जोर कदम है. खाने में और घूमने में खाने का तो बस मान तो चावल तुम कैसे बंगाली है और दो का बंगाली तो वो तो बाहर रहते हैं ना बेंगलोर नॉन वेज खाते हैं এখানে একটা ধাবা আছে, অমলেট চা ফা কিছু পাওয়া যাবে। সবাই মোটামুটি রেস্ট করতে দাঁড়ালাম। लिटिल बिट ऑफ क्लाइंब। तो ऑलमोस्ट आ गया। और क्या इसके बाद करना क्या है वो सोचो। पहुंच गया तो करेंगे क्या? चिल मारेंगे ना, बैठेंगे, मजे लेंगे, कुछ गेम खेलेंगे, खाना खाएंगे तो हो जाएंगे। शॉपिंग कर सकते हैं? हाँ जरूर। शॉपिंग तो हो गई यार, शॉपिंग मॉल है ना। এটা হচ্ছে লাস্ট মুহূর্তে চড়াইটা আজকে আমাদের। পরে ক্যাম্প সাইটে ঢুকে যাবো। পুরো টিম যাচ্ছে ওদিকে। जलोटा में पहुंच गए हम लोग। 2728 मीटर at 2 o'clock 5th of January. more than a kilometer altitude we have gained today. Jalouta. Oh, so this is the end of the today's journey. Now it's time for lunch and let's খাওয়া। এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প সাইট। একটি টেন্টে আমরা তিনজন করে আছি। উপরের দিকে হালকা হালকা বরফ আছে এখনো। Snow life has started because the snow everywhere. चलो एक साथ चलना है सब लोगों ने ना। चलो खाने की फॉरेस्ट है तो आगे बहुत कंफ्यूजन रास्ते। পাথরে পারে খালি ফ্রেশ স্নো পড়েছে এদিকে। নিচের দিকে স্নোগুলো পুরো শক্ত বরফ, পা দিলে স্লিপ কেটে যাচ্ছে। অসাধারণ বরফ, অ্যামেজিং। এগুলো সব আইস হয়ে গেছে, পা দিলেই ঢুকে যাবে। দেখে বোঝা যাচ্ছে না কোনটা পাথর কোনটা শক্ত বরফ। এই যে এই জায়গাটা পুরো একদম আইসক্রিম হয়ে গেছে। এই আইসক্রিমের উপর দিয়ে গেলেই পুরো হুড় করে পড়ে যাবো। সেই কবে থেকে পাহাড় তুমি নিয়ে তব তুষার ভূমি। ইয়ো হিয়ার উই আর। একদম হুড় করে ঢুকে যাচ্ছে। বাস আসছে আমাদের বাপ্পা, স্লিপও কেটে যাচ্ছে।
মোটামুটি পুরো রাস্তাতেই প্রায় বরফ পেয়েছি। Still now, the track is really beautiful. অনেকেরই বরফে স্লিপ কেটে গেছে। ये easy तो नहीं है, please. इसे moderate में डालना चाहिए. এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প সাইট। This is Pukhrola. That is the Kedarkantha base camp. We can see the summit from here, which looks easy, but We are at 10,800 feet. it's really beautiful and really, really white. So eyes are hurting a little bit actually. They are serving us rhododendron juice. মোটামুটি আমরা কালকে সকালবেলায় 6টার দিকে বেরোবো। ওটা উঠতে নাকি 2 ঘন্টা লাগে। যতদূর দেখা যায় মোটামুটি বড় ট্রি লাইন আছে, এখনো গাছপালা দেখা যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। ক্যাম্প সাইটটা বেশ ভালো। লাঞ্চ হয়ে গেছে আমাদের। লাঞ্চের পরে লোকজন একটু সূর্যের আলোতে জিরিয়ে নিচ্ছে। এখন ক্যাম্পে ঢোকা বারণ। ক্যাম্পে ঢুকে নাকি ভেতরে টেম্পারেচার এত বেশি, মাথা ধরে যাওয়ার চান্স আছে। আমরা এখন ক্যাম্পে না ঢুকে বাইরেই যতটা পাচ্ছি রোদ পেয়ে নিচ্ছি। সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম বোরোলিন টিং টিং। It's quite windy. We started around 6:20. It's now 8:10. Agaram korche. It's only fast exercise. Now there is no snow here, but the whole path there are a lot of snow. We missed the sunrise, but still, this is the 360-degree view from the terrace at the top. পুরো নাকি চাপা যাবে না, চেপে পড়ে জোর করে ক্ষমা করো ভগবান। You can't imagine what an amazing view we are getting from here. All over there, mountains and only mountains. They are wearing also the gaiters and the spikes. Okay, we made it. Beautiful. We are climbing down now. आप जहाँ मर्जी वहाँ रख दो पैर। आँख बंद कर दो तो भी चलेगा। हाँ, मैं गिरने नहीं दूंगा। करो मत। उतरने में कोई टेंशन नहीं है। यो Your balls, right? Keep it across like this. Okay. Yeah? And when you're sliding, brake with your elbows and your heel. Okay. Wow. Come on. Yo. ट्रैक चेंज हो गया। নেমে যাচ্ছি সকাল সকাল কেদারকান্থা বিজয় করে। এদিকটা পুরো আনটাচ বরফ। হার্ড ডে ট্রেক আমাদের প্রায় কমপ্লিট। আমরা আবার ক্যাম্পে ঢুকতে চলেছি। ওই যে নিচে ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। আমরা যথারীতি সবার শেষে ঢুকবো, ইটস বাই চয়েস। আমরা ক্যাম্পে ঢুকছি। কোনটা আমাদের? চল হেলথ কার্ড কেমন? বাহ, কি সুন্দর জায়গাটা রে। এটা হচ্ছে জোড়াকে তলাও, পুরো ওপরটা জমে গেছে। তার উপরে আমাদের লোকজন ফুটবল খেলা শুরু করেছে। এখানে আরও অনেক ক্যাম্প সাইট আছে। আমরা এখানে ক্যাম্প করবো না, আমরা এখানে জাস্ট আজকে এসেছি। এটা হচ্ছে লেকের ওপরে, লেকের পুরো বরফ হয়ে গেছে। লেকের জলের কি অবস্থা, ওরে বাপরে। এখানেই অবস্থা, যেগুলো সাদা হয়েছে সেগুলোর কি অবস্থা না? একটু তাকাই দিল। ইয়ো कुछ
कुछ लोग बोलते हैं कि पहले जो है ना ये तालाब दो हुआ करते थे, और कुछ लोग बोलते हैं इसका जो कनेक्शन है ना इस पानी का, वो नीचे जो हमारा गांव है ना सांकरी के बगल में सौड़ गांव में निकलता है। एक बार जो शेपर्ड्स लोग क्या होता है, उनका जो मुरुली होता है ना बजाने का, वो बंदा यहाँ पे आया और तालाब में गर्मी होगा कैसे नहाने गया बंदा, उसकी मुरुली भी था, ठीक है। वो मुरुली गिर गया वहाँ पे, वो बंदा ढूंढ रहा है नहीं मिला, और वो मुरली पहुंचा वहाँ पे, ठीक है। वो मिला किसी और को, उन्होंने उठाया कहाँ से आया और रख दिया। वो बंदा आया घर, उसने किसी को बोला यार वहाँ गया मेरी मुरली खो गई। फिर गाँव में थोड़ा थोड़ा बातें चली, एक ने बोला यार एक मुरली तो मेरे को वहाँ मिली, तो उस बंदे ने देखा कि मुरली तो मेरी है कि छोटी वहाँ पे यहाँ कैसे मिली, इसलिए हम इसको जोड़ा का तालाब बोलते हैं। আমাদের কমপ্লিট আজকে আমরা জোড়াকা তালাব থেকে চলে যাচ্ছি। पकड़ के लेंगे অল হিমালয়ান হাইকার্স আর কামিং। কাম অন কাম অন কাম অন। এই রাস্তার অবস্থা ভালো থাকবে কি করে, এত লোক যাচ্ছে আসছে, হেভি শক্ত আছে এগুলো বরফগুলো, সাথে নেয় মেরে মেরে আয়, পুরোটা পাথর না বরফ বোঝা মুশকিল। এত বরফ আর নিতে পারছি না, বরফ টু মাচ। বরফের জায়গা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, আর এই ফটোগুলো ভালো লাগছে না তুলতে, আমি আর এই ফটোটা তুলতে চাইছি না। বরফ থেকে আস্তে আস্তে আমরা মাটির দিকে চলে আসছি, মাইক্রো স্পাইক গেটার সব আমরা খুলে দিয়েছি, ব্যাস এবার জঙ্গলে চলে এসেছি। এর পরের পার্টটা পুরোটাই মনে হচ্ছে যেন জঙ্গলে জঙ্গলে হবে। প্লেন মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, কিন্তু তলাতে তাও সামান্য সামান্য কোনো কোনো জায়গাতে বরফ আছে, যার উপরে পা পড়লে স্লিপ কাটবে। এবার মোটামুটি গাছের রুটস মাটি, তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাও, কোনো চাপ নেই, হুড় করে নামছি। দুই বাঙালি দুই লম্বা এই ট্রেকের, তারপর হুড় করে এগিয়ে চলেছে। यहाँ पर हम लोग छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ खा लेंगे, इसके बाद फिर लंच नीचे। आवाज आए হচ্ছে আমাদের হানিমুন কাপল, জীবনের ফার্স্ট ট্রেক একসাথে, আর একটা বড় গ্রুপ আসছে। অল দ্য বেস্ট। চলিয়ে বহুত বড় है, যদি ভাবলে হয় এত বড় ট্রেকে একবার হাঁটতে হবে না। আমরা এবার সাঁকড়ি ঢুকছি। অফিশিয়ালি our trek ends here. We have come to the civilization. তুষার ব্যাপারটা নামিয়ে দিয়েছি আমরা, বড় বড় শিখরও দেখেছি, পাহাড়ে আবার আসবো। অসাধারণ। আমরা বেরোচ্ছি দেহরাদুনের উদ্দেশ্যে।